beda orang pore andi betoh kebai langkeun labeng kan bener kadang labeng buka langkeun nih betoh na celeng kebain mainan temu benreng palongan karena lebur beli 150.000 cek betul beli 150.000 ki perak ning uning ternyata sebetoh seceleng penikah beli 150.000 tepak ke beto meteor eta berben kolektor pak miliar 700 juta. Ya tak usah ngocak aduh jeng tak nuro andi ki ya. Eta berpak miliar 700 juta makinah 6 miliar positif detik neng 5 miliar 200 juta eding benreng pore si andi yentare kepalongan minta tambeun teromang kata ke mekareng ke sorang vera anggap 100 juta gelu gua tak dapat ya dari 5 miliar 200 juta penta aja ngesamangkatan ke mekareng sorang tai beri bukan akad tajet lamar itu saya kata ibu sapun nah iya cereng tak tahu kok jadi tepak ke betul silarang ya ribu tuh orang di ilmu canreng palongan aja ngereceng entar ke gula minta tolong sopa aja kaulah entar ke palongan kaangkui madepak matetia kirempek makle orang palongan ndek sema mangkat ke Mekah mangkat kula ke palongan perkiraan depak ke Culu kaula pas ngiding. Seteja para alim, seteja para kiai, langkong-langkong semulja Kiai Abdul Safi Bahar, semulja Kiai Abdul Karim, semulja Kiai Matrawi, Ustadz Santoso, Ustadz Sudianto, sareng seteja para tokoh-tokoh agama selain, para kiai-kiai selain singireng hadir perpangkin malam semangkin dek kesetejana abdina banget amal jaki seteja para tokoh masyarakat utamaipun Kelebun Tisa Kampingan Timur se perpangkin malam semangkin tak bisa hadir karena beda kafarduan saya tak bisa itingke lagi ke Kalimantan asarang seteja siapa untuk pemerintahan Tisah Pak Jarek Pak Apel seteja singireng hadir perpangkian semangkin seteja na abtina banget amul jaki seteja pengurus kompolan Semar Misem kompolan apa Semar Misem ya? Hah? Sateja
ben anggota nah abdina banget amul jaki cakanca ansor abdina juga sangat amul jaki cakanca banser sagak ditujukan cakanca majelis solawat abdina juga banget amul jaki seteja tantretan kaum muslimin muslimat mustami'in mustami'at mantur muka kaula ajunan seteja sami-sami kenging sapora dari Gusti Allah Subhanahu wa taala ben mantur muka kenging syafaat dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beda orang pore andi betoh ekebei langkena labeng kan bener kadang labeng buka langkeun nih betul na celeng kebain mainan temu benereng palongan karena lebur beli 150.000 cek betul beli 150.000 ki perak ning uning ternyata sebetoh seceleng penikah sebeli 150.000 tepak ke beto meteor eta berben kolektor pak miliar 700 juta ya tak usah ngocak aduh jeng tak noro andi ki ya eta berpak miliar 700 juta makinah 6 miliar positif detik neng 5 miliar 200 juta eding benreng pore si andi yentare kepalongan minta tambahan teromang kata ke mekareng ke sorang vera anggap 100 juta gelu gua tak dapat ya dari 5 miliar 200 juta penta aja ngesamangkatan ke mekareng sorang tai beri bukan akad tajet lamar itu saya kata ibu sapun nah oh iya cereng tak tahu kok jadi tepak ke betul silarang ya ribu tu orang di ilmu canreng palongan aceng receng entar ke gula minta tolong sopa aja kaulah entar ke palongan ka angkui madepak matetia kirempek makle orang palongan ende sema mangkat ke Mekah mangkat gula ke palongan perkiraan depak ke culu kaulah pas ngiding alias semole gelak roh amimpeh jadi cerita semole gelak roh kantah kaulah amimpeh berak kare ngiding hakim ya are makle tak ketondur ya empon kare sial bean ki oleh gelak ki honoro sial iman orang besar 5 miliar 200 juta perak begitu 50.000 selabri lele cahali ya lu mau cek cerai nongku orang 5 miliar 200 sepintas 100 juta tak beri letunya nggak arwah buk katon ke perasa 5 miliar nggak arwah urus mate bah lebih lemate ru burung iding ada apa dah buk nengitunya penikah pada benreng amempeh idza matu intabahu bila mati burung iding pabonya embean andi itunya aku boy bungko patengki pagondengi andi mobil pabonya pamapan nih andi PC sabak nengi bang tompok andi emas 2 kilo yang kui kekepi takar menot leer jadi bila mati adalah
Amimpe pada ben pinter tedung nengilang ker. Ben amimpe kentelan ben begalah. Yerim lako. Mak letok tasotok. Ngaka jaga iban pengurus impet tebuk ngiding ada bekal perak katok saya bolong igelu pada ban panik goreng odi panik kan panyeting lo ngapa panyeting katana benih ke bini benih ke laki pentale jadi male tak mireng jadi pentale benih ngang kui spring bed ada botoh canreng matura lu belu ingat ruang kau leben ajunan dek mati ya kakapi senapu hadra ya mati ya banser sih sok mati ya ansor mati hari kapi si hadir mati ya sini kumik mati ya ki ya pada kan disebut di budi sini kumik ya tak keburu ya saja mati kakap lebih mati penikah bekal beki bekal kabel kakapi pona peseka andi pona peseka lako bodo orang oleh alako depak kajunan Allah ternyata tidak gencerna bodo orang perak oleh alako depak kajunan Allah tidak gencerna jadi pera oleh nyong sang nyong let pera oleh nganika nih rusuk sudah pak kajuna Allah ada tada apa nada siapa jeng tada oleh nah siapa wirid tada oleh nah siapa sedekah tada oleh nah arah polan setong kunci nih kita oleh napa apa nih ikhlas apa jan buk hari penting ya las ini penting pak cik saking sepeda motor las ini ke BPKB ben STN kan pagundeng impian sepeda motor mun ada BPKB nah bodongnya mana ada argen ada ana apa bol tak ikhlas le rakira kaula ben ajunan ikhlas napa punten ayo gep sema larang sema bunya bun sema meras ka ibadah nikah ikhlas mayu nggak dia beda orang bektona nyai buna juju andin bese betok saya kedebu mon aceng unceng perak cokop orang segemi karena todus orang lego caknya ibu parlong incem acengunceng pada pak orang duratos saiket polana todus orang le penika oleh genjeren dia acengunceng keng karena todus orang Arya berem Maria maraki kiki katon las mangken pon tak berarti yang kui ciri-ciri na orang seta las penika seta las kedua ciri-ciri na orang seta las mun tak pada ben karepah anguk ala labet can pola na atas ada iya sepanapan ya apa he kekebai sabengan yang terngak retro cele ya sedu corong oleh riah jan yang terpangak dia le arwah buk sela sampian muang bektong muang ora muang tunyang
Mara kira beker sambil. Kotuna orang ala labet sedu corong roah teti kenjeran raja ku laku ni akhirat. Bada sengi beberas, bada sengi becekung, bada sengi bepesek kakapi separengaki ka sahibil musibah arwah teti kenjeran pokok karena Allah. Keng mun sampian ala labet perak karena gara-gara tak nyaman kata tangkem tak ala labet arwah teti kenjeran la labet napa. Ya reu sagi gigi ya. Polan sebenarnya urus nabi ni an pak. Mun lagi an renje, ini mah beda lagi an antara gonjengan atau mana acareta cukup geli ada. Geli tak geli kelonyot bah mun lagi an. Lagi an antara gonjengan ko nyai bunya tahun. Aro tak toman ngurus berkatai siapa aja buk. Tak toman ngojongan berkat di sabah berapa ada Pak Garoma. Bini tanya, oleh apa mas berkata? Tahu aja. Ini masa baru apa di meja aja. Lagi anda toman terus tahu aja tina beda berkata. Iya tak ada tina. Bini an ya tak norok yonceng, norok nyelok sak kayak sini berkat. Arah Pak Ben Buk teku nggak ya saya hanya mah edus koncang klotok arah jon edus sorry ya ya nih benih ongku orang mencet lain antara lalabet ya apa karena Allah sebab si abri gencerna lalabet Allah selalabet tidak tahu beri ganjaran ada bu sampian du makin ngapolo ngareng sepo cek karena pasera apa karena Allah malah tak perak le ngapolong sampian karena kadang beda orang arah buat reng sepo keng karena tak nyaman kata tangke gunung ngelenyer nih perasaan narwa mayu le tak norok ben ziarah wali ya bu mak selokongko ya cek ben buk lah temu jalan di buah-buahan wak ni bengkok ya pak embuk un sake aku cak buah-buahan ada tak geng minta sengkor be yoreng keng mun aromat reng sepo panika karena Allah je tak pati nguk je tinarah arajeun arabet reng sepori ya kok penting entar ka ziarah 5 wali ben 5 wali ru opam ini mun pikir entar aziarah ya karena tero genjeren sampean mun entar aziarah tak karena tero genjeren tak karena tero oleh ridhan Allah tak karena tero masuk ke surga tak karena tero nyingla dari neraka berarti tak ikhlas ya tak oleh ganjaran ya mila nepon apa bisa kalakuan mun tak ikan niat karena Allah saya kocak karena Allah paling punten ya ada nggak ada buk tanda orang ikhlas panikah saya kalakok nomor setongking karena tero oleh ganjaran berarti ikhlas saya kalakong keng karena tero teti lantaran mason ke surga 2 are berarti ikhlas tero panyingla dari neraka aro berarti ikhlas ota bekeng karena tero belis tolongen nah ben paring nagaridaan ben Allah aro berarti ikhlas mun tada hubungan ben Allah aro berarti tak ikhlas je maki tolos mangkat mbian bukten karena kadang ya benih salah saya antar aziarah ruwa kadang aduan ning pinggir makam 10 menit berapa saya maabit bertaberen rore meren iyalah nih ben buk
entar ke sunah nampel wa akrepes sema abid ruwa entar kasar pasar nyari selok nyari lenggeleng nih kernik wa ari tak kerbodo seelang ring keteloh tak itu mau jodoh mah la isare lah harwana si maabid bon ruwa si banyak abin orang ngaziarah depak ke sehona holil Bengkalan iya pada tahlil 10 menit pera si maabid na berlating ruwa jadi make Arabet dereng sepo cek apa karena reng sepo pangocap itu nara cek reng engkau Arabet reng sepo yalah niser abe relambe Arabet ki ya ben reng sepo jadi abe ya keng niat balas jasa karena itu Allah Arabet reng sepo bani kesetong pak karena perintahna Allah titik ala betreng sepo panika keng karena terogenjeran dari Allah titik jajang lanceng orang mun ara betreng sepo karena reng sepo arole mile reng sepo tinarah makita arabet apa sih reng ngepak tak adil ya lah arole berarti keng bedekaranan cereng pada anak arah pamun bagi papada ya berarti bedekaranan lekeng mun aromat reng sepo Arabet reng sepo karena Allah tak lemile aja koreng sepo Arabet abe reng sepo tak Arabet mulai lambe koreng sepo atil tak atil ya tandi urusan Arabet reng sepo keng karena teroleh genjeran dari Allah titik harunya mana ikhlas ngak riri buk sepukal bonyak oleh genjeran dia juna Gusti Allah ben mak boleh lambe emas lagi banyak bentanan lagi banyak nengaka ale ila sedia la tompas kagapi bentunya na lareku la sedinas perak gare apareksa ke puskesmas setengah bulan sekalian pas nengagang kok tak ning belang nyaman kok pamilore guna malolo berarti bedekaranan tamasok sekutu ikhlas buk ini perkara raja nih kenom ini ke perkara raja male tak berak gari alak kok tamasok sebuto ikhlas mengaji anak mamunduk anak masakola anak raja biaya naronom ala ko sampian apok pak mangkat jumlah kuan mulai cuma leman niat tak ngeka kebai kerem na anak niat tak kebai sanguna anak niat tak kebai pendena masakola mamuntuk ben mengaji anak mun pas lopot niat manten rogi beda orang masakolaan keng karena makle gempang nemu alak kolak kuna sadu malam are apa bermeniat dah beda orang masa kola anak keng karena makle anak anteti pong gebah tak mun deti mun tak deti selaka rep tak depak kenjeren tak ikau le keng mun kau le benajunan mengaji anak memunduk anak niat setong keng karena ngalaksana aki perintah Allah kotu adidi anak maratene anak urusan anak tetipong gebah oh geni kebeten make anak tak tetipanapan tak teti sakein ka ateh tak leko gebah put sepudon parco kok masuk laban ke jauh na jong urus tak teti apa gitu aro berarti jet le diri pamangkat tala lopot mun tak lopot pamangkat tak kira sakit ateh ten tak kira sakit ate tan sebanyak sakit ate ya gara-gara tak lazria lakare apa nampilan kiai pas tade sing ngojak kiai hari aseng geliseng nyari cara belum masih temu aja abo kiai tengku bukti ki orang ni ka mun pon ikhlas enten tak sakian ate tan
nolongi tatangke mun keng karena Allah tak tolong aba isa galangkong tak titisake ka ate keng mun nolongi tatangke tro yargeun na ben tatangke mun tak sagalangkong lekan na nyengit ke perasaan wah bu jak tare boleh apa ada sagalangkong abelekanan tro ke sagalangkong bean marah imun dua lagi ya. Dan ini kotui bahas dia, kotui bahas. Karena pun katon, kita masuk kaulah nih, kasih aku emik dia. Pun pas keng karena terlalu viral, wah. Tegar do pak kecoba si goncengan, wahai kocak benar. Telah hadir di tengah-tengah kita, dai kondang yang sedang viral, yang kakan viral jadi. Mata de lakko yolina suai diri ya tukang syuting ya tagar pak tagar kamandi mah ku jo noreng tau kakapi oh ku kare sabai ke bayi ke pikiran bera sal bodo apa jang nengi masjid temare assalamualaikum bodo orangnya terus assalamualaikum kadi mangisena ke nengi coba deh pak nengi coba mak tahu kang kok reng coba ya dia oleh nasi pamancing asok telur ya berehan dia iya mun bener saya kabela mun berang si lopot roy kabela ani mau bodo kaulan aku emik pada panika mun keng tak ikan niat kang ku itro oleh ganjaran tak ikan niat karena kebaisangu ke akhirat ongku rogi mata dah lakko apa boleh beraging bulan saliman jadi buat beda salimi ya tak ada ya tarap aja ya masa bah tak ada dia gelu mak repot ben bereng secertai modern yang ada mater karena cet pon teti kebiar kengseng kau lah ngojaan cet uji lagi ya ini kata masuk makin ini amplop ongku uji lagi ya ini amplop apa sih reng tahu satu top ini kata tunya ni kecet uji nak kapi noreng benih beragi ya si uji tunya kakapi tunya benih kecet uji nak kapi noreng wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur yang berak urusan dunia wah ya pada ban segala amin peh katon lagu boy soki boleh memilihat ngiding ya ada apa kamma kau lesin ku mek mulai sabana kuste pangeran kau lesin neranga kini kak kau lesin ada pak pengajian ni kamma oleh neganja ban minta ganjaran bah coba tak terlalu kegenceran ban kan ngaleleng keng makle temu coba nere kiai male temu coba nere dulum ilmu nah male temu ban cere tinggi pengetahuan nah kan leko jak viral ban orang lamba ban maju ko viral je kau lekan ngojaan mungkin nemu goncengan mak semak re tak keren tar goncengan kejauh naja arah apa makai kacebah kula perengoning mon tantare tandiri jebah kaula kutusin antuaki sampean panangkelna 2 bulan sekalian kaula kacebah paling banyak teluare badare ngaceng-ngoceng iya dah ada ngaceng-ngoceng tina ji aning dina bener yang tadi aceng-ngoceng mulai tadi sing ngonceng nah mana bekoh apa arwah pada santre ning ongku kaula kan tak teman takotan kaula mendapat hukum salah ya nyona sabora calereng sabenyan tina apa urusan apa orang lah bung ayo bismillah mulai samangken pas gep mulai samangken gep kulin nengah abe dia niat tak yang karena terus oleh ganjaran napa yang karena si lain mungkin niat karena lain terus oleh ganjaran karena Allah rogi ya ongku rogi oleh halak apa jadi beda ada ganjaran jadi dah
Lho sampean si agam seragam resi teker bodoh si entarkah pengajian makin bani pada tojuk keng kenjerana tak pada lagu na sadu malam oleh ya juna Allah bodoh si depak paling ngade mulai paling mudik arwah kenjerana sepolo pada depak paling mudik mulai paling ngade bisa kenjerana 100 tergantung jan lah sebi-sebi saya bang las pani kasih memeras ka umur roa Mila aja tanggung tangan. Ini mah pengajian. Di mana pengajian ini? Beda kampingan timur. Jak tandi otang ke kampingan timur tandi otang jak. Coba tanggung tangan ben buk. Ada seragam seragam ya. Yang ke otang pak pengajian. Tengka. Senga mentah entar ke rumah. Senga. Kok hadir dua kali kok ada na. Senga mentah. Buah. Marah tak jad ongguan marah. Dia kok lah marah jak yang bulan tanggung tamun kencet niat ngaji terus oleh genjeran wah beri ya lucu mai buk tak antara lalabet wak jan reng bereuna beudeus simat sapa wak mateng bereuna anu jan iya tina raja yang tak tahu kau reng tak tahu mana lalabet mulai da aro tak tahu kau reng je lek sela bentak lalabet alang-lang orang si lalabet sampian mun keng alalabet cek keng karena pola na orang si mati libur alalabet enten orang alalabet panika keng karena sunnah karena papa aku na ganjing nabi pas mangkat temu tak temu ben si alalabet ti aba pakun la oleh ganjir na alalabet dari penting ikhlas bila tak ikhlas kadang cunget-cungan ya marah ada ku tiba depan Yonjang boleh, ya tak yonjang boleh tina. Saya jangan gila, apa mau buat tek apa, mau buat jam. Boleh tak ada ring gonceng. Iya masa bah tak ada ring gonceng. Ni kepera usul, saran gitu. Saya pekel, orang pengajian tak boleh pekel. Orang tersinggungan. Kau letoman salib kau letoman tasalib ben imtihanan pawai numpak jeren apa jumpese ya marah kau le tak cerita sebeden ni kanto kau le tak oning ni kanto bede ngak gini kan apa tak ada tak oning lah ni perak kau lah bela kau letoman salipan ben imtihanan apa wai numpak jeren apa jung pesen mun numpak jeren pendenan ke kula apa jung pesen ribuk arah apa marah mun tak muda gina kesongaran selebur ebir ketunya na lambe korun selebur matau tunya na lambe panika pak korun lebur akar napal tunya na epekol kakapi bila itangale benoreng banyak ro ambu op harapan banyak orang ambu gelo jadi orang pakai pekan kapi banyak ongku tunya na korun siya saking ko andi pada bensek andi korun ya pocur ongku korun bojon ti korun soroi sampai ni banyak orang ngare cet nyikap soroi korun ke berak ke timur nyikapan soroi tetimun beda orang nyikapan soroi setika berak ke timur ya marah cak baik kesimpulan tibi ban rawa le ilmu pani keseepenta Allah imtihan rokan nyelamat na ilmu imtihan roakeng niat kaangkui minta barokana ilmu na anak ke Allah mun pas islamet ti kala bencara kasongaran ben kasombongan barokah berama ilmu na nom mun la salamet na ilmu na belekanan pereng sejet kasongaran wal kibriya'u li rabbina sifatun bihi engka iden orang nyari ilmu nengi taklim wal kibriya'u li rabbina sifatun bihi makhsusatun fatajannabanha wattaqi sombong benikah
Sepada Allah cek kui angkui kau leben sampian muni pagem pangaro kay dana orang Madura orang Jawa mak pas nyalameti anak kalaben kasongaran mungkin parlo apa wai pokok cek teger bertelebet parlo akar napal pokok cek bertelebet lah jalan angkui seragam armon tager apa jung besero arapa kena beni kalung bese la le kau le apa reng usulan pada ben penikah bisa beda si setuju beda si tak setuju ya tin aja yang tak kutu itu oro ni kapera usulan ini kan tetina tak karena Allah mun la amat selamat tak karena Allah pas apa sih abri ganjaran depak kecompok wak bede wali santri apa reng oning ampon 3 tahun bede compok ternyata tangga imtihanan bektu ki MI ki tak pona lah 3 tahun ngabi sa 15 juta beki ke lembaga nah enten kacabis ke kiai nah enten ya ri bahaya berema marah itu nara cocok iya tak cocok tina ceng pira usulan kejan gele yonceng iya tak yonceng tina karena kau le panika orang neku emik panika tak oleh andi sifat pengecut juben napa juben panika kabeter mun apun tak cocok kau orang tak kok tak yonceng boleh nika penyakit dek kiai nika bermacara mun apun tak si cocok kau orang mun apun tak tepak ke hukum si tak cocok ki orang mi tak kok tak karatu ben tak yonceng boleh re penyakit dek kiai re kau le pong-pong paringi kesempatan nuku emik pada ban panika kau le made pak bereng sekaton parloi pada pak beda si setuju tak setuju biasa ayo kau le sering apun tak cerek apun tak apa benih karena kau le pun tak cerek enten keng cungkun te paenga keng ngare buk manusia paling seneng ibn Allah orang setaat keng mun bedenak kana ngude pun ende taat arwah kabiaki seneng Allah neng senengan Allah orang setaat ke Gusti Allah king mun bedenak kana ngudah pun ende taat ke Allah arwah apol belas benih sera Allah ana babolan nak kena ngudah ni benih bagi enakian no kui masjid benih kia nak kena dengu dan ni kebiasaan hadir urusan tung wah Dumak ternyata bedenak kena ngudecet mulai ki jar ko bacer mulai ki anum ibadah dalam mapan aro berarti keng cer tinggi pangkat aku laku ya juna Allah ben pasti meras umur panenga cai pon pas era cai pon Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku laku bedo orang bekal enaung iban Gusti Allah pas era panika syabun nak kena ngudah nasya fi ibadati rabbih mulai ki ngude cet lamapan ibadah nak Gusti Allah ane tanda cet nak kena panika orang nak kena ngude panika kulaku pekalan di bagian tinggi tera cet ya juna Gusti Allah tapi saja kecuali muntuk biasa nak kena ngude maki pangeran mengak ko Allah ria mengak tebuna Kanjeng Nabi dek kanak-kanak ngude laisat lahu sabwah nak kena ngudek yang tak meler aroma ke pangeran mengak ana apa bolan nak kena ngudek bagi meler mun reng sepo taat biasa pak apa boleh cek sepo nah cek lah betok lah tak gelar betok lah tak gelar masjid lah ko saya itu kui normal cek reng robeni tak teroka sahabat yang lah tak gelar mun lah sepo menega laju tasbih melolo saya teku normal arah apa bolan sada lah tak gelar nyibeng je lah keng mun nak kena ngude segi bengkang segi cakang dumak kenceng sineku tasbih paring lebur saya ke masjid orang tengki pangkat aku laku ya juna Allah mun saya bawa sepo dia tengku saya banyak hadir tak cat saya bawa sepo
Mun beda koloman ro, beda pengajian rutinan ini mah beda bagian dengo dana. Tak bisa aja. Sebenarnya bagian posepon aja. Sejatlah pensiun wah. Sejatlah puru. Sejan gula mulai lamba. Bila lah ajalan esalip cong-cong ro. Ka masjid dewe taning belang. Asal aja letak peti sepak, atempo aja letak kening telko. Ka masjid taning belang. Lah depan ka masjid selak. Cereng beni aselang aja rekang. Mulai tak kening aselah. Jangan sekanjaan selain. Ya Allah, mak jangan selak masjid sediri gini. Beni orang atam berwah. Beda teretan aja rekang. Gunung guna. Allah tak seneng ke orang cengkal. Keng lebih cermet boleh ke orang tua keng gi cengkal. Marang. Allah paling lebur ke orang taat. Aleburan pole kanak-kanak muda si taat. Allah tak seneng ke orang cengkal, bon lebih cermet orang tua keng bagun cengkal. Hilala tua ki bagun cengkal. Saya kocak tua ni kesan apa Pak? Pak Bolo. Khusus umur Pak Bolo ni kai bahas nengi Quran Pak. Umur Pak Bolo ni kai bahas nengi Quran. Pak Bolo re lampu merah lah nom. Telo Bolo ni ke lampu kuning. Mon pon Pak Bolo marabah beker lebet sabaro lah. Sampai beda buna ulama mon beda orang lah tegar lebet Pak Bolo secengkal bagun cengkal alamat tolo secengkal sampai mati. Pak Bolo sambil kira-kira sila Pak Bolo ya. Pong-pong gaul tak ada Pak Bolo ya si mai ngak. Mula pada Pak Bolo na yo marah cek berema. Gaul tak ada Pak Bolo ki. Marah bak tepekan cek berapa gaulan ni kan. Hah? Iya mun tak ada Pak Bolo, mun tak telo Bolo, du Bolo ke je nu. Ada ki deng sedengai kamantong guna wa ki. Cek berde se anur wa. Awalam nu'ammirkum bila mate baki ban kan le palancong umur lah. Kan le palebet Pak Bolo. Mak tak ada romasan ben. Mak tak ipa cukup melergen umur 2 Bolo. Kan lai pada tenglo nyilo toot jadi kan la takere papote o bun kan lai pada kerde tengah asam urat kolesterol dere tengki ben sejema jema kita anda ingat ben jema di alhaqumut takasur hatta zurtumul maqabir. Pera apok pak kaborok ko timur ala ko nyari dunya takere kalopai si aba jangan takere kalopai si apa saah. Jumat betelebet duhur telepet ke asar campo ben maurib apa jeng isa taketa sobu telembas alako ipa bolong itompo soki mate bas sehingga sepak bolo mun si sabitek apa boleh jadi cetlai panjelak elah cetla siap ngak rela malaikat tarwa lu bencan telepon betok sekoni tanorok benya bener Pak jaga aja khusus kasepon Pak Bolo ngastete terakhir Pak Bolo mon keng melerah cek pataker lebet dari Pak Bolo Pak mon beda orang lebet dari Pak Bolo saya meler bakun ya tolos meler aja dia tanda nasu'ul khotimah ngastete bila lebet dari Pak Bolo temu kadeng cedla umur Pak Bolo lemak ruwaki nganak iki cek anak tak lebur kalah jengan je kayak ngepaan sia gebay
Beda sih nggak gini kagak. Anak entah wadi mengujuk lajengan, juk si to kerajur si natang. Cereng gulu entah temu ben lajengan si rajur, beni anak si nguncuk. Apa anja? Ya tak arah apa pokok cek tak kermai lang kewajiban, singa. Cek apa tak kermai lang kewajiban. Allah panika seneng ka orang semurah, Allah seneng ka orang lampe, Allah seneng ka orang lende. Lebih seneng boleh de ka orang semiskin, laib, keng murah, keng lampe, keng lende. Allah seneng ka orang murah, lampe, lende. Mun beda orang miskin ki pakun lende aro lebih banget keseneng iban Gusti Allah. Allah bani paling tak seneng ka orang cerek, lebih cermet boleh ka orang soki keng cerek. Marah ki kau dien menika. Cak berak lah juga lah apa ber. Cak enten magi. Kau le tak cerai tan. Mulai kau le tak teman cerai je. Biar lu orang cerai ni kata ning nilai tibi. Atanya kerja salah aja nawa. Taning nilai tibi orang cerai. Atanya kalah kena. Engkau masa cerai ya mas. Jak, jak. Bener perempen wa berak le. Bener paimanan wa orang apa paimanan. Ya jadi cerai jadi buk. Cerai jadi. Cek gedeng tombuna tibi secerek. Gedeng tak norok namen tombu nang ibu dina compok. Tepak katana din tibi tak norok namen, tak norok putok, tak norok nyiram. Perak tetangga boleh wah gedeng Solo ibu din ro mana? Hah? Tak ro mas saja tak norok namen ngagak iteng. Ku beda ongku gedeng si Solo. Boker. Sa bukan tak norok alak. Koremi loran tanah. Apaan lah marengakan, embun marengakan, anaan marengakan. Eke beh benanan gedeng, bagi ka maje diin. Mi minta ge. Bah, eke beda mah bing can embun. Obe mak mi indep. Bah, lah. Arapa mak? Bah kulkas. Bah mi terogi mak obe dia dina beda laku na bing. Tina beda laku na sahabat ni kulkas. Meta kerbuco mak tak kira mana sahabat ni kulkas. Tak kira aja. Bila lebas roh dari biru tak kira au be ke koning, dari koning au be ke celeng, dari celeng tak kira cerekeh. Ya bakal keluar bah. Cela niat ngombi aku oleh entagar norok benking daging gedeng apa ya pak keluar pak ya lek beda berebe jangan rebe jadi benih rebe pas saja deh pak gunung reng cerai beda kadang si sokiru si cerai aro orang paling kecermet di ben pangeran soki yang cerai soki yang cerai aro orang paling tapi normal gitu. Timun bodoh orang soki para anak yang cerek kotok tahu saja leh tina aru manusia asli roh normal roh 100% manusia roh artinya tidak malaikat sekali pak tina jadi beda orang saya keseneng ibn Allah orang taat lebih seneng boleh Allah nak kena ngudek saya taat Allah tak seneng gareng cengkal, tak seneng gareng meler. Lebih cermet boleh ka orang letuak yang gi meler. Allah paling seneng ka orang lampe, ka orang murah, orang pelak, encandring pemekasan. Lebih seneng boleh Allah aben miskin, kan kop cokop, keng ndek murah, ndek lampe, ndek pelak. Allah tak seneng ke orang secerek lebih cermet boleh ke orang seoki keng cerek Allah panikah paling lebur
are beremer ya bu, are terus ya lah lebet lema lang kalau sebolo lebet lema lah 5 menit lagi mak lepas pokol sebolo lebet sebolo tandretan sisa mulja mun pon abe ada sare ikhlas kare sema banyak alak ko pa nom are cerita si terakhir kau lain tar konjengan dek berek tina jek put sepudan Arya beni sumenep dek berek pokon depak dek berek karena ocen abereng benduhur ocen kau ngaup abejeng nengi masjid banyak orang ngaup nengi masjid kenika karena masjid di kiri jalan la akamat pak Allahu Akbar asyhadu an la ilaha illallah abejeng kepi Allahu Akbar sing ngaup wah padahal lebede nengi masjid sebakun kok rokokan nguti pikir labede nengi masjid lah apolong benreng abejeng nengi masjid keng tak anda abejeng nengi masjid andi salah apa masjid ya nguti kau lepon ni sampai mari assalamualaikum opon ate abon tajuba pon keng biluk senga apa keng bola nak angguye najis ya can gula nengi pikir rek marena ngagak kau lemang kata audu apa jeng tibi nengi luar pikir ben gula ya Allah are si masalah apa noreng ria gelu nah lu mapas cek tak endeen si salat berjamaah ni kebeden apa pak bung kana ibadah buk korbina ibadah marina iman bajang paling mandina amalan bajang paling tajem doa bajang paling lekas tembus ben paling gampang muka bengla bengalangi bajang bila mati saya tanya kia ke ada pagi bajang seyurus ke ada pagi bajang marah korang apa mon bajang bagus maka selain norok bagus korang apa sedang orang si abajang berjamaah petolekor derajat lebih tinggi pangkat dari penting ben si salat ketibian ya lah beda salat berjamaah ya dan mata keng bakun tanda abajang ari beda masalah apa marah pikir kau leben ajunan dak are cet letak kirong ke masjid kira beni pak mun cet keng niat seong ke masjid coba tanya aki pak abe engko ria rakerah apa jeung ke masjid apa nje pas aja uap sampean nje positif sampean ring ina lakuna sadu malam ning akhirat bukti aki tapi kan tak wajib ingkil lakar tak wajib pak asolat nengi compo asa vera sengak le asolat nengi compo asa ajunan lakuna sadu malam namoi ka Gusti Allah nengi akhirat debak ka swarga muni sabek nengi bebetor cek protes ka Allah sengak le mun kaula ben sambian mangkat ke umroh majer 16 juta masa nasi lain ledepak ke Mekah saya majer 30 oleh mak ledepak ke Mekah karena sampean majer 16 ki bengeleleng geluh ke Singapura mari dari Singapura ngale ke Thailand dari Thailand entar ke Doha mari dari Doha ke Turki mari dari Turki buru depak selasa nikah seroke teng tibi Sahara nah caknya lagi travel embian majer 16 juta berak sengak laku na sadu malam bila depak ka ajunan Gusti Allah masa na orang masuk
sampian ni Pak Antri ni. Lo. Siapa ban? Boh, kau lah masuki. Kemana karces ah? Boh, kau lah tandi karces. Mau tandi karces nyorot. Cik abok pak Pak. Wala tulumuni walumu anfusakum. Ciknya lagi engkau ban laku nasa du malam. Kembang ah. Salah kia ban tibi. Tak lah 5 kali sehari semalam saya ngolok. Hayya 'alal falah. Lagun tengah rupa adena. Mak bakun tak mangkat bila setiap bok pakai masuk ada ban. Saja lain Pak. Orang yang mangkat ke umroh majar 16 juta ben sepak bola oleh mak lain. Mon sepak bola oleh mak ning tower Zam-Zam, Pullman. Makin akan sampean ibu bener langsung nang Ka'bah. Arab bolan Pak bola oleh mak. Mon se major 16 jauh. Se mangkat usah numpak bis. Mon tak numpak bis teker cotot toot jadi tak ada Pak ke haram ja. Canya lagi Allah laku nasa du malam. Kau lu kena bejeng, iya bejeng beda. Masa pas tak kepikiran sekali, saya ongga ke masjid. Oh 3 gegap dah. Yongku ya, hari yang kok cet letak kira ongga ke masjid. Cet perakeun bengkotang bejeng beda. Jadi ceramaan saya mulai lambok kiai saya arat-arat rok masjid, kiai saya arat-arat rok langgar. Ada cet perak ini ngagi benengkok cet. Hari cetak itu roh aja tepak kecap apa kira kok dia kan beri ya Pak. Cek saking landuk tepak kecap beja apa cap ajam. Lah ini kan usaha kira nih. Kaulah salat jamaah juga kekeng nengi compok ngimami bini. Lah salat jamaah bini nengi compok ke masjid. Cek reng kaulah jauh makanya dari masjid ya. Kalau kau na sambian ben kula ni ka ajauan ben masjid keng benar ada Pak muncet tero orang muncet bede ka harap depak ke masjid jarang si ongke ke masjid beni keng melolose kelar wah justru si banyak ongke ke masjid si cet letak pati kelar wah beni bulan si semak si depak kada ke masjid bila Jumatan tengku tak ada pan si jauh mun si semak di korokoan gian ibadallah jangan selain lah sela kapi aro bakun ben rogon ki arab bolan du tenggaan depak ke masjid beni Pak tora negara begereng tuan ni kaki negara begebeda tuan ni kah ara kira jet sa umroh odi tak bejeng ke masjid engki muncet pon tak kira kitina kau le tak maksa dan pas tuli ada sambian peker berem ya ke masjid apa tak kira kata dia positif dengan di luar labang laku nasa du malam ya cak pok pak masuk berat paling berat ke masjid iya neng Indonesia berak nom si orang si tahu ke masjid Indonesia berak kau le pak ke Palestina Pak kau le parlo abele male sambian yakin nengi perbatasan Rafah di laut apa nih ke jalan seterusan si ke Suez seterusan si ke Mesir arwang ngiding keng pakun baja ke masjid orang diri yang tak ada ada mun berjedulan do leng jelengan mun tak leng jelengan kelap beni bom apa mak pakun tak bajang ke masjid cereng kadang beda sejat apolong ben masjid apa jeng apa ada malah kadang masjid kita apa jeng arilah apa jeng gak ada arah apa mau nongke ke masjid nengeneng matoro abe nengeneng minta selamat tu abe tapi patah beri ben Allah tak anda hayya 'alal falah setro kapocur ya dan je mak tak ada mangkat manja marwa kira-kira are berak kare setong Pak kare simang ke masjid laku ya jadi mau temu laku na pas are tepak kacap beja pacap ajam saya hadir makan deh mau temu laku na subuh
kan lah mereka rempek lah. Jadi mungkin Obama lakuna ki pada tak mangkadagi ke masjid. Ceki mah pada pengajian boleh semar misem ada lah tegas pengajian lah. Apa sih yang tu sama yuk? Obama perasaan benapso ngoca. Iya jadi lakuna sedu malam pakunkan bila paring kita buka. Siapa sih muka mun tak buka TV? Keng kita tak buka. Bila kita buka ngantos apa? Ngantos sa ginjul cereng abah ya sehat kita terbuka apa boleh beratang matang lalu kutong ketrobah terbuka berema bukti na muncet kenceng pak muncet kenceng wah terawian bila bodoh tu uman ni disah marah tak ungguan boleh berempaan rojan marah leh harus ya beri tak salah aja ya si abok vaksin hari mari si apa reng tak lopot guru dan apa cereng guru fokus apa reng asadekah kau re ya si abok vaksin rebuan si hari mari durikan dilebun tebele iman atarawi ngampar saja de mari asar marang aku sahabaan si depak dia atarawi mari isa saja dene yang par mari asar takok tak milu kenengan ning ada aro pakai bulan pak cek kandil mana bodi setagar geger ke pacaren paku na bojang tarawih beni bulan tarawih aduh Gusti Allah pangeran enten-enten torengan nih pak mungkin cetki pada niat sematoro aba ka Gusti Allah mayu ker-peker beureum masih ongke ke masjid beureum masih ongke ke masjid mayu peker lah rogi ongku nom abo sehat abo mulai lambo ku boy bung urus ngake reku tolos tak ada pak mun ki sehat ngocak lu kita terbuka bila reku pas ngocak biya cek rengkok ya tak bisa pada benri oleh na setan gini kan om mayu muncul ongke ke masjid kiai ustad ya makai sana ku emek du belum tantong ke masjid maratat ustad binder sejak teman munduk paromas sejak aban lah teman munduk benigung singgungan na beni mun sejak lah munduk ben teman munduk rela tak ke masjid apa boleh sejak teman tahu ke beton na munduk ri ayo absen lakuna pa cek sahabaan dia kan beda perasaan todus jadi pa berem lagi si pah manggat lakuna dia cereng cut mulai tak teman intaran ke masjid mun pas temu laku ngucak mangkat ke masjid pas anak tanya de emak ben pak ntar ke masjid kok beda apa pak masjid mak cek laku ben kok nyaut berem berarti na setan jadi nom cek torok jadi apa boleh si atanya bah tatang ke para maurib arong sarong bah mangkat sambil jalan relere ke masjid bah tatang ke atanya demak lek enter ke masjid ka alhamdulillah jangan datang ke ya latang teretan masuk ke surga ongku je ke rela ben melia karces si paling ada ke surga je ke lopai le ben masuk ke surga engkau ke ngai seput ki tangnya memula masuk ke surga pagi engkau mi palang ben sinolong engkau le ngaji semalam ya lamang ke ongku ke surga mun beda tatang ke pada ben panik bah cekel lebah mate aro setan si tak bisa ontur kalau ben iyo jeung ngakui ayat kursi tak bisa saja membaca ayat kursi ya tahlil nom setan ngak jira-jira tahlil muni baca ayat kursi tin mangkat baca beda urusan mangkat ke masjid urusan mangkat ke langke tahu sah todus mak beda orang Islam todus entar ke masjid kau tu na orang Islam mereka todus mau na bolong ben masjid keng tak apa jeng ke masjid mak pah peke orang malu nampian demah sinter ke masjid pelor si aroma todus mau tak ke masjid menyaman sila-silain Allahu Akbar pakun kok rokokan mak pas ada todus semun roa
Mamun intar ke masjid pah todus setan sih masih nyono dia. Mari pikir. Setengah 11 lah malai tak terus kikir sekak dito pada Rabu sami mulja pun apa sih bisa ya teraki mancer-mancer bada barakah ban manfaatah mancer-mancer papangki boleh perpangkian selain silangkong sampurna hadanallah ila subulis salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Una doa boleh Cang? Bismillah. Marah-marah cek ke isi tedung cek tinaki jadi minta sandal tengen nih mi rop taporok leng mengan gula bila doa biasan cengar kapi iya mengak gula jadi pak keng bedena pan pengajian kata bila doa cengar kapi sajon bilang tar konjengan ke dima robah pengajian bila cokop kan kak dinto bisa haus lah para ngakan robah cengar ke kapi pak ayo mau lihat wah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sateja sing angkat tanang kak dinto Guste nyoona sopora dari sateja natusa dari tusa sepaling raja kantos tusa sepaling keni sateja amal fokus ben ibadah sing angkat tanang sanau sasakoni ben sakrosak muka ka angke ben katerema ada kaajunan ya rabbal alamin. Sateja sing angkat tanang kak dinto Guste nyoona rizki lancong umur sesehat sebarakah sesampurna kong langkong nyoona rizki istiqamah ban husnul khatimah tutua kida lencelen seteti lantaran kenging ridan ajunan tontona kida kalencelen seteti depak dek kabelas beni sera ajunan tontona kida celen keselamatan kecemperan ben kapocuran dari tunya kantos akhirat ya rabbal alamin. Sateja sing angkat tanang kak dinto Guste seketuan penyakit muka tuli epa pangke ben tampena ben epa beres seben ajunan pakem pangaki sateja urusan ben perkarana muka paring na ontong ben pocur sapen usaha ben lalakon ben manter sateja na sing angkat tanang kak dinto pada kebahagiaan kapecraan ben kecemperan tunya kantos de ke akhirat sateja seketuan kaberaan ben karekongan ngemis ada keajunan dudat semaha belas ben luman muka papangke ben celen keluar ben ketemangan ben kecemperan ben ajunan sateja seketuan takdir cuba muka tuli yo beka fokus seampone takdir fokus muka tep ben tolos fokus fa innaka tamhu ma tasha wa tuthbitu indaka umul kitab Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi ighfirli wa li